Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, اليوم راح نشوفوا درس جديد vocabulaire. C'est le titre de la leçon, c'est le vocabulaire de l'argumentation. Donc, الكلمات اللي عندها علاقة مع النص الحجاجي de l'argumentation qui est sur la page 14. Donc, restez branchés وما تنساش اشتراك في القناة وتبارطاجيو لي فيديو حتى تعمل فائدة لكل التلاميذ. Dans un texte, في النص la description d'un lieu ou d'un paysage. donc لما نوصفوا مكان او نوصفوا طبيعه راح تساعد هذاك الوصف peut servir يقدر يعاوننا باه نقنعوا ولا نحثوا à inciter نقنعوا ولا à inciter نحثوا une personne شخص à découvrir l'endroit évoqué. donc كي راح نوصفوا له طبيعه ولا مكان راح نحثوه بطريقه غير مباشره باه يجي يكتشف المكان. donc on dira que la description est au service de l'argumentation. بهذه الطريقه راح نقولوا باللي الوصف في حد ذاته للمنطقه راح تكون au service de l'argumentation. راح تكون أداة للإقناع. donc راح تكون حجة وأداة للإقناع. donc est au service de l'argumentation. donc quel est le vocabulaire de l'argumentation؟ وشنو هما الكلمات اللي نستعملوهم في النص الحجاجي؟ donc on va les voir. alors quel est le vocabulaire de l'argumentation؟ quand on dit vocabulaire c'est-à-dire un ensemble de mots كلمات اللي عندهم علاقة بالنص الحجاجي. donc quand on écoute le mot thème, le mot thème c'est-à-dire sujet. donc dans n'importe quel texte, في أي نص quand il demande de relever le thème c'est-à-dire quand vous écoutez le mot thème c'est-à-dire le sujet, الموضوع دائما النص نكون نهضروا عليه يكون عنده موضوع le sujet de discussion. aussi on trouve la thèse ou bien point de vue. هذو sont des synonymes مرادفات نقدروا نقولوا عليها thèse ولا point de vue ou bien opinion ou bien avis. donc هذو c'est-à-dire le point de vue de l'auteur يعني رأي الكاتب. يعني كون يطلبوا منك relève la thèse de l'auteur ou bien relève le point de vue de l'auteur ou bien relève l'opinion de l'auteur ou bien relève l'avis de l'auteur استخرج من النص. يطلبوا منك استخرج من النص رأي الكاتب le point de vue, opinion, avis ou la thèse. نسموهم كيما نحبوا. هذو ce sont des synonymes. راح نصيبوهم في النص اللي نكونوا نقراو فيه النص الحجاجي النص الديسكريبتيف افيزي ارغومونتاتيف حنصيبوه في الانترودكسيون. دائما لو سوجي الموضوع اللي نهضروا عليه ورأي الكاتب نصيبوهم دائما في الانترودكسيون في المقدمه. c'est clair. aussi la deuxième partie le développement c'est فيها les arguments sont les preuves. on dit en arabe الحجج هي la description اللي حين نديروها. la description هي الحجج. aussi l'illustration l'illustration c'est l'exemple. donc dans la partie développement dans la deuxième partie النص نصيبوا les arguments الحجج كي نمدوا رأينا في موضوع automatiquement راح on essaie de convaincre l'autrui. راح نحاولوا نقنعوا. باه نقنعوا لازم نمدوا des arguments هي الأدلة والبراهين. نقدروا نرفقوها تمثيلات هي les exemples. نمدوا أمثلة باش نقنعوا bien pour mieux convaincre. وحين نربطوا les arguments بروابط اللي نسموهم des connecteurs. donc هذو les mots هذو le vocabulaire هذو les mots لازم نعرفوهم لأنه à chaque fois راح يتعاودوا في النصوص. donc argument, thèse, opinion, illustration, لازم نكونوا نعرفوا واش معناهم. donc في la partie la conclusion خاتمة تاع أي نص راح نعاودوا نهضروا على la thèse على رأي الكاتب يعني بطريقة أخرى. donc التلخيص كل واش قلناه en résumant tout ce qu'on a dit. donc le vocabulaire de l'argumentation نقدروا نصيبوا thème اللي هو le sujet, thèse ou bien point de vue ou bien opinion c'est l'avis de l'auteur, argument aussi c'est الحجج والبراهين c'est les preuves, des illustrations c'est الأمثلة اللي نمدوهم, les connecteurs هي الروابط اللي نربطوا بهم. et aussi علاه كاع هذو c'est pour convaincre
convaincre. Pourquoi on donne tous ces arguments, on va les relier et on donne le point de vue, c'est pour convaincre. الهدف هو الإقناع. Convaincre, إقناع. Convaincre, c'est persuader. En arabe, الإقناع. Ça, c'est le vocabulaire de l'argumentation. On passe maintenant aux exercices. On va faire l'exercice 5 qui est sur la page 15. التمرين الخامس في الصفحة 15. Donc, je recopie l'introduction du texte et je souligne la thèse présentée par l'auteur. Donc, انقل المقدمة قال لك l'introduction du texte مقدمة النص فقط هذا نص عنده مقدمة et aussi je souligne نكتب يعني نسطر على la thèse c'est le point de vue c'est l'opinion c'est رأي الكاتب اللي راهو معروض donc معروض في هذا النص donc j'adorais أحب l'arrivée des vacances d'hiver أحب قدوم عطلة الشتاء pour des différentes raisons لعدة أسباب. D'abord, السبب الأول cela me permettait de vivre 2 semaines avec mes grands-parents تسمح لي باش نقعد مع جدي وجداتي أسبوعين. Ensuite, ces vacances étaient l'occasion de longues randonnées dans la montagne. Donc هذه تسمح لنا les vacances هذو les vacances راح يسمحوا لنا باش نروحوا مشوار للجبل. Enfin, lorsque l'hiver était rigoureux et que les massifs étaient recouverts d'un manteau blanc, donc قال لك لما الشتاء تكون قاسية والجبال تكون مغطاة برداء أبيض يعني مثلجة, les cousins et moi, donc أقارب ولاد عمو ولاد خالو ولاد خالته يقدروا يلعبوا avec des boules de neige. Ils font des batailles avec des boules de neige. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? Donc il donne des raisons. Donc quelle est sa thèse et quel est son thème? On va voir la réponse. Alors la solution الحل c'est le thème. Il parle des vacances راح يهضر على العطلة. Et aussi la thèse c'est رأي الكاتب vis-à-vis ou à propos des vacances. رأي الكاتب حول العطلة. Qu'est-ce qu'il a dit? ما هو رأيه اللي مدو؟ واش قال؟ j'adorais l'arrivée de vacances. J'adorais l'arrivée أحب يعني مد رأيه. Donc voilà la thèse. La thèse c'est l'avis de l'auteur et le thème c'est on parle de quoi اللي نهضروا. دونك كان هذا بالمختصر درس اليوم بالمختصر الشديد والمفيد ان شاء الله. دونك ما تنساوش تفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. au revoir.